أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون قیامت والے دن نہ نرا مال بندے دے کام آئے گا، نہ بیٹے فائدہ دین گے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس بندے نو ہی قیامت والے دن فائدہ ہوئے گا جیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ اندر سلامتی والا دل لے کے پیش ہو گیا۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، شہد نالوں زیادہ میٹھے اور گلاب دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین کرام، تبع تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین، فقہائے دین، علماء دین، سلف صالحین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب ذی وقار، بیٹے آواز سادی کر ذرا۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال اسی رمضان المبارک دے روزے بھی رکھے نے اور قیام بھی کیتا ہے، تراویح بھی پڑھی ہے، سحری اور افطاری دے نال الحمدللہ آخری عشرے دا بھی اہتمام کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دے حضور میں دعا کرنا کہ الہ العالمین اپنی رحمت دے نال رمضان المبارک دیاں جملہ عبادات اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ رمضان المبارک دے گزرن تو بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک وظیفہ جامع ترمذی اندر موجود ہے۔ اس جامع ترمذی دے اندر جڑا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا وظیفہ ہے اس نو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس تے غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ویسے بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کوئی خاص عمل، کوئی خاص ذکر یا کوئی خاص وظیفہ جڑا نبی علیہ السلام کثرت دے نال کردے رہے، انہوں جانن اور پہچانن دے ساڈے کول سب نالوں بڑے دو ذریعے نے۔ ایک ذریعہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ازواج مطہرات چوں، آپ دیاں بیویاں چوں کوئی بیوی وہ بات بیان کرے،
یا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے خادم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کوئی معمول اور خاص عمل بیان کر۔ اور یہ جڑا جامع ترمذی دے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا وظیفہ ہے، اس نو نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ام سلمہ بھی بیان کر دیاں نے، اور ایسے وظیفے نو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان کردے نے، اور اس وظیفے نو اج دے خطبے اندر سمجھانا بیان کرنا بہت زیادہ ضروری۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا بڑی کثرت دے نال اے وظیفہ پڑھدے سن، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلاں نو پھیرنے والے اللہ میرے دل نو اپنے دین تے ثابت فرما دے، اللہ تعالیٰ میرے دل نو اپنے دین تے قائم فرما دے۔ غمی ہوئے، ذرا توجہ رکھنا بیٹے، اگر توجہ نہیں تو پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ بڑا ہی شاندار تسی اہتمام فرمایا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تہاڈا ایک سیکنڈ بھی ضائع کیتے جائے، بڑی ہی توجہ دے نال ذرا غور فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالی غمی ہوئے، خوشی ہوئے، نیرا ہوئے، چانن ہوئے، صبح ہوئے، شام ہوئے، بیماری ہوئے، صحت ہوئے، جوانی ہوئے، بڑھاپا ہوئے، یا اللہ زندگی چ کوئی بھی کیفیت گھڑی آئے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زوجہ محترمہ اہلیہ بیان کر دیاں نے، نبی علیہ السلام ایک کثرت دے نال پڑھدے ہوندے سن، اللہ تعالیٰ جیسی بھی کیفیت گھڑی آئے میرے دل نو اللہ دین تے ثابت فرما دے۔ ام سلمہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک دن سوال ہی کر دیتا کہ اللہ دے نبی علیہ السلام اے بہت زیادہ تسی وظیفہ پڑھ دیو، یہ دی وجہ کی ہے؟ اور بیٹا بیٹھ جا، اور چھوٹے بیٹھ جا، تسی بڑی کثرت دے نال اے وظیفہ پڑھ دیو، یہ دی وجہ کی ہے، یہ دا سبب کی ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے بندیاں دے جڑے دل نے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں رحمان دیاں دو انگلاں دے درمیان نے۔ اگلے ذرا ٹکڑے دے غور فرمانا، فرمایا فمن شاء اقام ومن شاء ازاغا، اللہ تبارک و تعالیٰ جے دے دل نو چاہندے نے سیدھا فرما دیندے نے، اور جڑا بندہ غفلت دا شکار ہو جاندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ او دے دل نو ٹیڑا فرما دیندے نے۔ میرے بیٹا میں دسنا ہی چاہنا دل ٹیڑے ہو چکے نے، بس ہن دل دی کیفیت تسی ویکھنی ہے کہ 29 روزے رکھے نے، قیام کیتے نے، سحری افطاری دا اہتمام کیتا ہے، ہن دل دی کیفیت کی ہے؟ اوہی جذبہ ہے، اوہی ولولہ ہے، اوہی شرم و حیا ہے، اوہی اللہ وال دوڑ کے آن دے جذبے نے جڑے رمضان اندر سن، یا دل دی کیفیت چینج ہو گئی ہے؟ اس حدیث دے اندر ایک راوی آندے نے معاذ بن نصر التمیمی رحمہ اللہ، اے دوسری صدی ہجری دے بہت بڑے تبع تابعین نے، بصرے دے بہت بڑے جج سن۔ انہاں جدوں نبی علیہ السلام دی حدیث بیان فرمائی تے نال انہاں پڑھیا فقال اللہ تعالی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو میں خاص طور تے نور پور دے جتنے جماعتی احباب نے اور پورے ضلع قصور چو جتنے احباب آئے نے، بیٹا سوشل میڈیا دا بڑا خطرناک وار ہے، حاسداں دا بڑا خطرناک وار ہے۔ بیٹے مال دی کثرت، مال دی قلت، غمی، خوشی، بیماری، اینا چیزاں دا بندے تے بڑا سخت حملہ ہوندا ہے۔ زندگی دے اندر اینا دو وظیفیاں دے پڑھن اندر تسی غفلت نہیں کرنی۔ ایک تے وظیفہ ہے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور دوسرا وظیفہ جڑا سورہ آل عمران اندر ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ تیرے پیار جو بھکھے رہے ہیں، تیرے پیار جو پیاسے رہے ہیں، اللہ تیری ملاقات دی تیاری کر رہے ہیں، نمازاں پڑھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، صدقے کرنے ہیں، تیرے کولوں ڈرنے ہیں، اس دل چ اللہ تیرا پیار چکی پھرنے ہیں، اللہ کتے ساڈے دل نو ٹیڑیا نہ کر دیں۔
دل پھرن لگیا ایک سیکنڈ لگدا جے. میں بڑے بڑے نیک نوجوان جاننا, میں بڑے بڑے بزرگ جاننا جنہ دے دل بگڑ گئے. دنیا تے اے ایک خطرناک مرض جے کہ جدا دل بگڑ جائے او دا علاج بڑا مشکل ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے, توجہ فرمانا, نبی علیہ السلام نا اکثر پڑھ دے ہوندے سن اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تے حضرت انس آندے نے ایک دن میں کہہ ہی چھڈیا اللہ دے نبی علیہ السلام اتخاف علینا, تانوں کو ساڈے تے شک ہے, تانوں کو ساڈے تے ڈر ہے کہ اسی کو دین چ کو وعدہ گھاٹا کر لیں گے, کو پھر جاواں گے, اے تسی بہت زیادہ سانوں وظیفہ سناندے رہندے ہو, پڑھدے رہندے ہو, اے دی وجہ کی ہے؟ قال نعم یقلبها کیف یشاء. آپ نے فرمایا ہاں انس اس بات دا اندیشہ موجود ہے. اب بندہ جڑیاں حرکتاں کردا پھردا ہے نا تے بندہ کردا رہے غفلتاں. ادھر ویکھیو, جے بندہ اس دل دی پرواہ نہ کرے, اے دی راکھی نہ کرے, اے دے ول دھیان نہ کرے, فرمایا اللہ پاک دل نو بیمار کر دیندے نے, الٹا کر دیندے نے, ٹیڑھا کر دیندے نے, انا کر دیندے نے, مردہ کر دیندے نے. تے جے بندہ اس دل دی راکھی کردا رہے, اے دے ول دھیان کردا رہے, غفلت نہ آن دے, فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اے دے اندر نور پیدا فرما دیندے نے. ہاں انس میں اس گل تو ڈرنا. تو میرے پیارے بھائیو, اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر بس میں نہ تانوں اینی کی گل دسنی ہے کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ جویں تہاڈے دلاں 'چ شرک دی بھی نفرت ہے تے ہولی ہولی سارے بولو بدعت دی بھی. الحمدللہ میں بڑے بڑے بیمار جاننا, بڑے بڑے غریب جاننا, بڑے بڑے ماڑے جاننا, اور میں ایسے احباب نو جاننا کہ جنہ دی زندگی اندر بڑیاں دکھ والیاں گھڑیاں آئیاں, لیکن ذرا محبت نہ بول کے دسو انہوں نے رب نہ شرک کیتا, انہاں کو دین اندر بدعت یا کو دین اندر اضافہ کیتا. میں تانوں اج اینی گل ہی دسنی ہے کہ جویں تہاڈا دل شرک وال الحمدللہ میل نہیں نہ ہوندا, تہاڈا دل بدعت وال میل نہیں نہ ہوندا, اسی طرح تہاڈا دل اینا پنجاں چیزاں وال بھی مائل نہیں ہونا چاہیدا. اینو روکو, اینو ٹوکو, لگام دیو, رکاوٹ کھڑی کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اینا چیزاں نو جوڑ کے بیان فرمایا ہے. میں دعا کرنا محبت نال آمین کہنا, یا الہ العالمین جویں ساڈے دل اندر تو شرک دی نفرت پیدا کر دیتی ہے, جمدا ساڈا بچہ ہی شرک تو نفرت کردا ہے, قبر پرستی تو نفرت کردا ہے, چھلیاں کڑیاں دھاگیاں تو نفرت کردا ہے, اچھی بولو بدعت تو نفرت کردا ہے. تے جیڑیاں پانچ چیزاں میں ہن بیان کر لگا, اللہ پاک اسی طرح ساڈے دل اندر انہاں پنجاں چیزاں دی اللہ شدید نفرت پیدا فرما دے. اللہ ساڈے دل اینا چیزاں وال مائل ہو جان, اللہ پاک سانو اس خطرناک گھڑی تو محفوظ فرما لے. ہن آئیے میں اختصار نال, بیٹا بھائی توجہ میرے بل, توجہ میرے, ایک ایک بندہ میری نگاہ دے سامنے میں ذرا توجہ رکھنا. بیٹا سب نالوں پہلی بات تھانوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا, میرے آج دے خطبہ جمعے نو کوئی رسمی جمعہ نہ سمجھے آجے, پوری زندگی دا نصاب میں تھانوں دے کے دے چلا. دل دی کیفیت ویکھو, نویں نویں روزے رکھ کے فارغ ہوئے ہو, نویاں نویاں تراویاں پڑھ کے فارغ ہوئے ہو, 13 گھنٹے اللہ دے پیار چ بھکھے رہ جے. ایدا ذرا خیال رکھیا جے کتے نہ پنجاں چیزاں چو کسے شے ول میل نہ ہو جائے. سب تو پہلی چیز جدن اپنے دل نو مائل نہیں ہون دینا بیٹا, انہیں حرام تعلقات. بیٹا زانی بڑن لگیاں دیر نہیں جے لگ دی. میں تے ہن دیکھ رہا جڑے محرم رشتے نے نا, اللہ معاف فرمائے, بھائی بھین دے نال, باپ بیٹی دے نال درجنوں کیس حاجی صاحب آ گئے نے, منہ کالا کردے پھر دے نے. واجب القتل جو انسان جڑا محرم رشتیاں دے نال بدی بدکاری کردا ہے, اللہ دے بندو اپنے دل دا خیال رکھیا جے کتے زنا وال مائل نہ ہو جائے, کتے حرام کاریاں بدکاریاں وال مائل نہ ہو جائے. اور یاد رکھیا جے کتے واٹس ایپ تے میں نے ایک دوست نے شکایت لائی ہے, شیخ صاحب عورتاں دے مرداں نال تعلق نے, مرداں نال عورتاں نال تعلق نے, اور ساری رات ایک دوسرے نو برہنہ تصویراں دکھاندے نے. اگر حرام کاری وال دل مائل ہو گیا, حرام تعلقات وال بیٹا ادھر ویکھ دل مائل ہو گیا, تو کنڈے لا کے بند کمرے اندر زنا کرنا ہے, حرام کاریاں کرنا ہے, سمجھ لیا زندگی دی ساری کمائی تو برباد کر لئیے.
اور قاری صاحب کوئی دیر نہیں لگتی. ادھر ویکھو اے نہ کیا کرو میں بڑا نہاتا دھوتا وا. بڑے بڑے نیکوکار, میں ایک تاریخ دا طالب علم ہاں آپ صاحب, بڑے بڑے نیکوکار لمحہ بھر دے اندر عورتاں دے شکنجی اندر آ گئے, اور کئی عورتاں مرداں دے شکنجی اندر آ گئیاں. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک پڑھیا کر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کثرت نہ پڑھیا کر. بلکہ وہ ایک روایت نہیں ہوندی, نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے شریف فرما سن. تے آپ صاحب ایک نا نوجوان نبی علیہ السلام کو آ گیا تے کہن لگا اے زن لی فی الزنا. او دا دل بدی ول اینا مائل ہو گیا, اینا مائل ہو گیا, کہن لگا اللہ دے نبی علیہ السلام جی مینوں اجازت دے دیو میں زنا کر لیا کروں. صحابہ کرام نے اتنی گل سنی, صحابہ تے چیخ اٹھے. فصاح الناس, قریب سی کہ صحابہ اس نو پکڑ دے. آپ نے فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ, قربوہ, اینو میرے قریب کرو. نبی علیہ السلام دے قریب آ گیا. آپ نے فرمایا ادھروں منی اور میرے قریب آ. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کہنا مینوں زنا دی اجازت دے دیو, اتنا تیرا دل بدی وال مائل ہو رہا ہے, اے مینوں دس اتحبہ لامک, کوئی تیری ماں نہ زنا کرے تینوں یہ گل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی تیری خالہ نال زنا کرے, حرام کاری کرے, تینوں پسند ہے؟ تیری بیٹی نال کرے, تیری پھپھو نال کرے, تیری خالہ نال کرے, تینوں پسند ہے؟ کہنے لگا میرے ماں باپ اللہ دے نبی تواڈے تے قربان جان, مینوں تے یہ گل پسند نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تو جہدے نال بدی بدکاری کرے گا, کوئی حرام تعلق قائم کرے گا, وہ کسی دی ماں ہوئے گی, کسی دی بیٹی ہوئے گی, کسی دی بہن ہوئے گی, کسی دی خالہ ہوئے گی, کسی دی پھپھو ہوئے گی. پھر نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک رکھ کے دعا فرمائی, اور دل مائل ہو جاندے جے. آپ نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. یا اللہ اس نوجوان دے گناہ معاف فرما دے, اللہ تعالیٰ اے دے دل نو پاک فرما دے, اور اللہ پاک اے دی شرمگاہ نو پاک صاف فرما دے, برائی تو محفوظ فرما دے. او صحابی فرماندے نے نبی پاک دی دعا تو بعد, بیٹا میرے ال ویکھی, او آندے نے نوجوان نبی پاک دی دعا تو بعد پھر میرا دل اے ہو جیا بدلیا کہ میرے دل اندر سب نالوں زیادہ نفرت زنا دی پیدا ہو گئی. او یار دور کی جانا ہے, میں تے سورۃ یوسف پڑھنا تے حضرت یوسف علیہ السلام دی تو بے بسی تے دعا وینا نا, میں تے حیران ہو جانا. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. حضرت یوسف فرماندے نے یا اللہ جے انہاں دا مکر تو نہ میرے تو پھیریا تے مینوں خدشہ ہی کتے میرا دل اس طرف مائل نہ ہو جائے. اسبو الیہن, ایتھے دے سیدنا یوسف علیہ السلام ورگے بھی اللہ پاک دے سامنے ہاتھ کھڑے کر گئے, بے بسی دا اظہار کر کے رب کولوں دعا پہ کر دے نے. تو بیٹے بس میں اجے ہی دسنا چاہنا, اپنے دلاں دی کیفیت چیک کرو. جویں تواڈے دل اندر شرک دی نفرت ہے, بدعت دی نفرت ہے, ایویں اپنے دلاں دی اندر حرام تعلقات دی نفرت پیدا کرو. معاشرے دا بیڑا غرق, یونیورسٹیز اندر, کالجز اندر, حتیٰ کہ رشتہ داریاں دی اندر بھی خرابی عام. اور الہ العالمین نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے؟ فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے کہ جدے دل چ نور ہوئے رب دا پیار ہوئے جس بندے دے دل اندر رب دا رتی حیا ہوئے او بندہ زنا نہیں کردا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا جڑا زانی ہو کے مرے گا میں جہنم دی اسام وادی دے اندر انہوں سٹ دیاں گا تے فرمایا دگنا چگنا انہوں عذاب دیاں گا تے ذلیل و خار کر کے رکھ دیاں گا سنو نور پور دے باسیو تو اردا گرد تو آنے والوں میں پیغام دینا چاہنا اپنے دل دیاں کیفیتاں چیک کرو اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک پڑھو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب پڑھو جویں دل دی اندر شرک دی نفرت ہے جویں دل دی اندر بدعت دی نفرت ہے ایویں اپنے دل دی اندر حرام تعلقات دی نفرت پیدا کرو زنا دی نفرت پیدا کرو حیا سوز ننگیاں برہنہ تصویراں دی نفرت پیدا کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں میں 2 حدیثاں سنا کے دے دوسری گل بیان کرنا نبی پاک فرماندے نے ایک کو گندا انسان ہے کل قیامت والے دن اللہ پاک او دے ول ویکھے گا بھی نہیں رب انہوں پاک بھی نہیں کرے گا اللہ انہوں دردناک عذاب اندر مبتلا کرے گا صحابہ نے پوچھیا اللہ دے نبی او کیڑا بدبخت انسان ہے نبی پاک نے فرمایا شیخ زانن او بدبخت انسان ہے جیڑا بڑھا ہون دے باوجود بھی زنا تو باز نہیں آوندا حرام تعلقات تو باز نہیں آوندا کل قیامت والے دن اللہ پاک کو دے تے نظر رحمت نہیں کرے گا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو خواب اندر دکھلایا گیا ہے کئی ننگے مرد تے کئی ننگیاں عورتاں اگ دے تندور اندر نے تے اگ دے تندور دے اندر جل رہے نے اگ دے تندور دے اندر شور شرابہ چیخ چلا رہے نے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کیڑے بدبخت لوگ نے تے نبی پاک نو دسیا فَإِنَّهُنَّ الزُّنَاتُ وَالزَّوَانِي فرمایا پیغمبر تہاڈی امت دے زانی مرد نے تہاڈی امت دیاں زانی عورتاں نے میں بیبیاں نو یہ مخاطب کر کے کہنا چاہنا میری عزیزہ تیرے کول ایک ہی نور ہے جیدہ نام ہے پاک دامنی تیرے کول ایک ہی دولت ہے جیدہ نام ہے پاک دامنی جوانا تیرے کول ایک ہی خزانہ ہے جیدہ نام ہے پاک بازی تو جے میں شرک تو نفرت کرنا ہے حرام کاری تے زنا تو بھی نفرت کریا کر ویخ تیرا دل کتے اس پاسے تے مائل نہیں ہو رہا لو جی دعا میں کرنا محبت نہ آمین کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ سانو طہارت والی زندگی نصیب فرما دے سوشل میڈیا دا وار ہے آوارہ عورتاں دا وار ہے آوارہ مرداں دا وار ہے اللہ پاک اس پر فتن دور دی اندر اللہ سانو برائی دے ہر قسم دے چھٹیاں تو محفوظ فرما دے اور ویسے بھی توجہ رکھیو تسی قرآن پاک پڑھو نا حافظاں نو پوچھ لو چونکہ حرام تعلقات والا حافظہ بندے دا دل مائل ہوندا ہے تے اللہ نے پتہ کیا ہے ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش فرمایا ادھر اگر تسی کسے غیر محرم نہ تنہائی کرو گے کوئی لیک سلیک زیادہ کرو گے برائی دے قریب ٹر جاؤ گے تو اڈا دل مائل ہو جائے گا 5 چیزاں میں بیان کرنیاں نے پہلی شے میں مکمل کر لی فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم اڈی چوکے نہ ٹریا کر پیسہ بڑا ہے اڈی چوکے نہ ٹریا کر میرے کو پتر بڑے نے فرمایا نرے پتر تے نرے پیسے کل قیامت والے دن بندے دے کم نہیں آن گے وہی بندہ فائدہ پائے گا جیدہ دل شہوت تو پاک ہوئے گا جیدہ دل بریاں خیشاں تو پاک ہوئے گا حرام تعلقات والا اپنے دل نو مائل نہیں ہون دینا دوسری گل جڑی میں دسنی چاہنا اور لین دین دے معاملات اندر بھی حرام والا اپنے دل نو مائل نہیں کرنا اور حرام دے کاروبار وال بھی اپنے دل نو مائل نہیں کرنا اچھا کئی لوگ تے کھلم کھلا حرام کھاندے نے حرام کماندے نے حرام دا کاروبار کردے نے پر کئی چوری چھپے حرام دے معاملے کردے نے لوگوں میں رب دا واسطہ دے کے کہنا جے میں اس دل دے اندر شرک دی نفرت ہے اے میں اس دل دے اندر لقمہ حرام دی نفرت پیدا کر لے اے میں اس دل دے اندر رشوت دی نفرت پیدا کر لے اے میں اس دل دے اندر ملاوٹ دی نفرت پیدا کر لے اے میں اس دل دے اندر اپنیاں بھیناں دا حق واپس کر کے تے بھیناں دا حق کھان دی نفرت پیدا کر لے ایتھے بھی اللہ پاک نے فرمایا لا تقربوا الربا بندے دا دل رشوت وال مائل ہوندا ہے حرام وال مائل ہوندا ہے چندہ خوری وال مائل ہوندا ہے
ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵੱਲ ਮਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਤਕਰਬੁ ਰਿਬਾ, ਰਿਬਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਜਾਓ। ਵਲਾ ਤਕਰਬੁ ਮਾਲ ਅਲ ਯਤੀਮ, ਯਤੀਮ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਬਿਦਅਤ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਤਾਲੁਕ ਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਹਰਾਮ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਇਬਾਦਤਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ, नेक माल भी बर्बाद, नस्ल भी बर्बाद। हराम खोरां दा जड़ा अंजाम है अल्लाह दुनिया ते भी इबरत दा निशान बना देंदा है। अल्लाह इंसान दियां नेकियां बंदे दे मुंह ते मार देंदा है। अपने दिल दे अंदर रिज़्क़े हलाल दी मुहब्बत पैदा करो। हराम वल दिल मायल होए ते एनू रोको। गुरबतां बर्दाश्त कर लो, कर्जे बर्दाश्त कर लो, दुनिया दियां तकलीफां बर्दाश्त कर लो, लेकिन रिश्वत दी लानत दे कोलों बचिया जे। अपनियां भैणां दा हक वापस करके जाया जे। बेटियां नूं विरासत दे अंदर अपने हिस्से दे के। अच्छा तुसीं कहोगे शेख साहब अज किहड़ा मौजू शुरू कर दिता है। मैं तुहानूं दयानतदारी दे नाल दसना, रब ने अकीदा तौहीद दे के ते साडे ते फजल कीता है, अकीदा सुन्नत दे ते साडे ते फजल कीता है। लेकिन मैं आउण वाली नस्ल दी अक्सरीयत देख रहा, हराम अंदर मुब्तला, हराम कारोबार अंदर मुब्तला, हराम ताल्लुकात अंदर मुब्तला। दुआ मैं करना, आमीन कहना, अल्लाह साढ़े दिल च हराम कारोबार लैन देन दी नफरत पैदा फरमा दे। सदा माल नहीं हो रहिंदा, बड़े बड़े आए ते टुर गए। सीना तान के आकड़ दे नाल टुरना, सीना तान के आकड़ दे नाल टुरना। कीता दौलत दे नशे खराब तैनो, तेरी दौलत आराम ना लैन देंदी। भुलिया कबर दा सख्त अजाब तैनो, मन रब्बो का कहणगे तैनू मार गुरजां। अगों आवना नहीं जवाब तैनो, फिर रोवेगा वेख के अमलनामा। देना पवेगा जदों हिसाब तैनो, देना पवेगा जदों हिसाब तैनो। तेरा माल कमाया इत्थे रह जाना, जिदों वजिया अजल दा तीर तैनो। नहला के कफन फिर दे देना, हथी टोरनगे माँ प्यो वीर तैनो। अज बंदगी रब दी कर बंदे, अज बंदगी रब दी कर बंदे। जिंदगी दिती रब कदीर तैनो। और बेटा तू हराम कमान वास्ते ते नहीं आया, और बेटा तू मिलावटां करन वास्ते ते नहीं आया, और बेटा तू ठगियां करन वास्ते ते नहीं आया। लोगो जिवें दिल दे अंदर शिरक दी नफरत जे, हराम ताल्लुकात दी नफरत पैदा कर लो। जिवें दिल दे अंदर बिदअत दी नफरत है, हराम लैन देन दी अपने दिल अंदर नफरत पैदा कर लो। फरमाया यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। तीसरी गल है जे जिहदे वाल अपने दिल नूं मायल नहीं होण देना। अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। अच्छा मैं ए मौजू अज इसलिए भी बयान करना, हाजी साहब मेरे वाल वेखियो, मैं वेखिया बाप भी तहज्जुद गुजार है, माँ भी पर्दे वाली हया वाली है, ते ये बदबख्त सुबह तो लैके शाम तक हराम ही इकट्ठा करदा है ते हराम ही जोड़दा है, ठगियां ही करदा है ते फराड ही करदा है, खियामतां ही करदा है ते चोरी ते जालसाजी करदा है। कायनात दा बदनसीब इंसान होए जेड़ा हराम अपनियां बेटियां नूं खिलांदा ते हराम अपने माँ बाप नूं खिलांदा। दुआ मैं करना, तड़प के आमीन कहना, अल्लाह सारी जिंदगी लुकमा हराम तो महफूज फरमा। अल्लाह रिज़्क़े हलाल नाल साड़ियां ज़रूरतां पूरियां फरमा। मैं तुहाडे नाल वादा कीता ना 5 गल्लां करनियां ने, 2 हो गईयां ने ते 3 भी सुन लो। अपने दिल नूं तुसीं हराम ताल्लुकात वल मायल नहीं होण देना, अपने दिल नूं तुसीं हराम लैण देन कारोबार वल मायल नहीं होण देन। इधर वड़ गया ना जे ज़िना वल तेरा दिल, ते पुत्तर इस गंदी दलदल चों निकलना फिर बड़ा मुश्किल ही। एडा गंदा नशा ही मैं वेखिया नस्लां दियां नस्लां बर्बाद हो गईयां। ते जिस बंदे नूं लग जाए ना
ठगी दा माल, हराम दा माल, यह बड़ा लाइलाज मरज ही। और तीसरी जिहड़ी मैं गल दसनी चाहना, अपने दिल नूं तासब वल भी मायल नहीं होण देना, अपने दिल नूं सख्ती वल भी मायल नहीं होण देना। अपनी सियासी जमात नाल जुड़िया रह, अपनी मजहबी तंजीमी जमात नाल जुड़िया रह, पर यार दूजे नूं भी इंसान समझिया कर। और दूसरे दे हक हुकूक दा भी ख्याल करिया कर, और दूसरे दी इज्जत ते वकार दा भी ख्याल करिया कर। मैं वेखिया बड़ियां बड़ियां मजहबी ते तंजीमी ते सियासी जमातां नाल जुड़न वाले परले दर्जे दे जालम बन गए, परले दर्जे दे अल्लाह दी कसमें लोगां दियां इज्जतां पमाल करने वाले। दिल जड़ा ना सख्ती वाल ना जाए, दिल जड़ा ना तसब वाल ना जाए। आजी साहब केड़ी गल शुरू करा ते कित्थे लिया के गल खत्म करा। मैं ते कई माँ बाप दे कलेजे इन्ने सख्त वेखे ने, सख्ती वाल मायल हो गए ने। इन्हां दी बेटी बेवा हो गई है, सारी जिंदगी इन्हां ने अपनी जवान बेवा बेटी अपने दरवाजे ते बिठा के रखी है। इहदा विआह नहीं करना साडा नक नहीं रहिंदा, इहनूं अगे नहीं टोरना साडा नक नहीं रहिंदा। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, बच्चियां दी उम्र 44 साल हो गई, बच्चियां दी उम्र 40 साल हो गई, बच्चियां दी उम्र 35 साल हो गई। इदा दिल है कि पता नहीं ये अंदर पत्थर है, ये अपनी जवान बच्ची दी जवानी दा खुद कातिल बन गया। रिश्ता क्यों नहीं बाहर करदा? आंदा मैं मार के सुट देनी है, गैर बरादरी अंदर नहीं करनी। तेरी बरादरी इस्लाम है, तेरी बरादरी तौहीद है, तेरी बरादरी रब दा कुरान है। अच्छा बरादरी अंदर जे बच्चा नमाजी ना मिले, इधर वेखो, गैरत वाला ना मिले, हया वाला ना मिले, ਇਹਦਾ मतलब है फिर अपनी बच्ची दी जवानी दा बंदा आप ही कातिल बन जाए। टब्बरों दे टब्बर खानदानां दे खानदान रुल गए। आए हाय हाय, किथे वो वाकया याद आया? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिन्हां दा निकाह सिर्फ दीन दी बुनियाद ते कीता है, एक माड़ा जिहा बंदा है, एक गरीब घराने की औरत है। तो जो रखना हवाले का मैं जिम्मेदार मुस्लिम दे आम च मैं पढ़िया है। नबी अलैहिस्सलाम ने दीन की बुनियाद पर रिश्ता करवाया है। वो जड़ी मदीने की सब नालों ज़्यादा औरत है, अल्लाह तबारक व तआला ने मदीने की सब नालों ज़्यादा उन्होंने मालदार औरत बना दिता है। बड़ा मशहूर वाकया तुसीं शेरां अंदर भी सुनते रहिंदे हो। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपने एक प्यारे सहाबी का रिश्ता घल्लिया, तो वह जिहड़ा बेटी का बाप है अपनी बीवी दे नाल जाके मशवरा करदा है, तो जाके पता की आंदा है? सोने ने एक बंदा घल्लिया काले जै रंग दा, सोने ने बंदा घल्लिया एक काले जै रंग दा, रिश्ता ओ साडे कोलों बेटी दा मंगदा, ते आटा नहीं ओदे घरी एक भी डंग दा, कुछ सला दे मेरे ताई, आखदी बीवी मैनू उज़र ना काईए, जे भेजिया ओनू सच्चे नबी इलाइए, पर रंग दा काला अपनी गल सुनाइए, होर कोई उज़र मैनू नाई। बेटी भी अपनी माँ ते अपने बाप दियां गल्लां सुन रही है, ते कहन लगी अतरुद्दूना अला रसूलिल्लाह अमरहू इदफाउनी फलम युज़य्यनी। अपनी माँ ते अपने बाप नू कहन लगी क्या तुसी नबी अलैहिस्सलाम दी पसंद नू रद्द करोगे? तुसी अल्लाह दे हवाले करके मेरा निकाह कर दिओ। अल्लाह दे नबी मेरा माड़ा नहीं सोच सकते, ते मेरा रब मैनू कदी भी ज़ाया नहीं करेगा। ते बेटी बोल के की कहती है, बस कर अम्मा, बस कर अम्मा, तू हुण जान दे काले ते गोरे नहीं है, कम ईमान दे, असी हुक्म दे बंदे खादम नबी सुल्तान दे, कोई गंजैश इनकार नहीं। अपने दिल चो तासुब बरादरियां दे खत्म कर दिओ, अपने दिल चो तासुब तंजीमां दे खत्म कर दिओ, अपने दिल चो तासुब अपनियां जमातां दे खत्म कर दिओ। कूनू इबाद अल्लाह इखवाना, आपस अंदर भाई भाई बन के जिंदगी बसर करो। जिवें तुहाडे दिल च शिरक दी नफरत है,
जिवें तुहाडे दिल अंदर बिदत दी नफरत है, इवें अपने दिल दे अंदर तासुब दी नफरत पैदा करो, इवें अपने दिल दे अंदर सख्ती दी नफरत पैदा करो। आइए जिहड़ी मैं चौथी गल दसनी चाहना, फरमाया यौमा ला यनफअु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। जे पत्थर दिल तासुब वाला लैके रब दी बारगाह च टुर जाएगा, तेरा बैंक बैलेंस ते औलादां तेरे काम नहीं आउणगियां। अपने दिल नूं हराम ताल्लुकात वल मायल नहीं होण देना, अपने दिल नूं लैण देण दे हराम वल मायल नहीं होण देना, अपने दिल नूं सख्ती ते तासुब वल मायल नहीं होण देना। अच्छा कि मैं चौथी गल भी जांदा जां तुहाडे नाल करां, कईयां लोगां दे दिल मायल हो गए ने, अल्लाह दी कसम दाड़ियां भी पूरियां ने, टोपियां भी पूरियां ने। भाई साहब गल ध्यान नाल सुणियो, दिल उन्हां दे मायल हो गए ने, हर वेले तकलीफ ही देंदे रहिंदे ने, हर वेले तकलीफ ही देंदे, कदी रवैये तो तकलीफ, कदी फेल तो तकलीफ, कदी कौल तो तकलीफ, कदी जुबान तो तकलीफ। और लोगों मैं रब दा वास्ता दे के कहंदा जे, जिवें तुहाडे दिल अंदर शिरक दी नफरत है ना, इस गल दी भी नफरत पैदा कर कि मैं किसी मुसलमान नूं तकलीफ नहीं देनी, मैं किसी दा मजाक नहीं उड़ाना, मैं किसी दे जुमले नहीं कसने। तैनू इस मसले का नहीं पता, बेटा ध्यान कर, एक एक जुमला जानलेवा साबित होंदा है, एक एक जुमला बंदे दे जहन्नम जाण दा जरिया बनता है। जे तेरा दिल इस पासे मायल हो गया ना कि तू अपने भी तकलीफ, जिन्ना ना खलो के सफ च नमाज पढ़ना, वही तेरी जबान की सख्ती ते तेरी तकलीफ तो महसूस नहीं, महफूज नहीं। तो मुस्नद अहमद की हदीस अपने सामने रख, नबी अलैहिस्सलाम को पूछा गया, अल्लाह के नबी एक औरत नमाज़ां बहुत पढ़ती है, बीबी उधरा तवज्जो करियो, एक बीबी नमाज़ां बहुत पढ़ती है, रोज़े बहुत रखती है, सदके बहुत करती है, पर अपने खामद नूं अपनी जुबान तो तकलीफ देंदी है। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह सारा कुछ ज़ाया करके उस बीबी नूं जहन्नम दा ईंधन बना देणगे। मेरे प्यारे भाईओ इधर वेखो, रब ने किड्डा सोहना अकीदा दिता है, किड्डी सोहनी जमात दी है, किड्डा सोहना मसलक दिता है, किड्डी सोहनी सेहत ईमान वाले मामले दिते ने। फरमाया मुसलमान ही होवे जिहदी जुबान दे शर तो दूसरा मुसलमान महफूज है। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक तुहानूं मैं छोटी जी हदीस सुना के आखिरी गल करके नमाज खड़ी करना, जरा तवज्जो करना। नबी सल्लल्लाहु फरमाते ने इन्ना अहब्बाकुम इलैया, मेरा सारा खुतबा भुल जिया जे मेरे पैगंबर दी हदीस याद रखियो। फरमाया इन्ना अहब्बाकुम इलैया व इन्ना अकरबकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा। आपने फरमाया दुनिया ते मैनू उस बंदे नाल सब नालों बहुता प्यार आ, उहदे नालों बहुता प्यार मैनू किसे नाल नहीं। ते फरमाया कल क़यामत वाले दिन बंदा सब नालों ज्यादा मेरे करीब होएगा। ओए होए, कैसे शर्फ वाली बात है। फरमाया दुनिया ते भी मैनू सब नालों ज्यादा प्यारा, ते क़यामत वाले दिन भी सब नालों ज्यादा मेरे नेड़े होएगा। पुछया अल्लाह दे नबी वो केड़ा बंदा है? फरमाया जिहड़ा रब दे बंदियां नू तकलीफ नहीं देता। तुहानू पता कई गल्लां मैं बड़ियां सीधियां करना, दाढ़ी मुबारक होवे, टोपी मुबारक होवे, मस्जिद मुबारक होवे, बीबी मेरी बेटी तेनू पर्दा मुबारक होवे, ते जे तू खामद नू ही अगे लाया, जे तू बाप नू ही अगे लाया, भाइयों नू ही अगे लाया, फिर तेरी इबादत सवालिया निशान है। नबी पाक ने फरमाया मैनू सब नालों ज्यादा प्यार उहदे नाल है जिहदा लोगां नाल रवैया अच्छा है, तकलीफ नहीं देंदा। अस्तगफिरुल्लाह अलैहि बिल्ला। नबी फरमाया इन्ना अबग़ज़कुम इलैया, मैनू सब नालों ज्यादा नफरत उस बंदे ते होए ते कल क़यामत वाले दिन मेरे तो दूर भी सब नालों बंदा होएगा जिहड़ा बंदा अपनी ज़बान नाल दूसरिਆਂ नू तकलीफ देंदा रहा होएगा। बेटा गल मेरी खत्म हो गई है, जुमला ध्यान ना सुनी। ए आवारा जुमले बोल के ना किसी दी खुशी दा कतल ना करया कर बेटा, ना जुमलिया ना किसी नू बेचैन ना करया कर, किसी दे चेहरे दी मुस्कुराहट ना छीनिया कर। अकीदा तौहीद मुबारक, अकीदा सुन्नत मुबारक। जिवें तुहाडे दिल दी अंदर शिरक दी नफरत है, बिदअत दी नफरत है, इवें अपने दिल अंदर इस गल दी नफरत पैदा करो कि मैं वड्डे वड्डे बोल बोल के अपनी दुनिया आखिरत बर्बाद नहीं करनी।
تے جنہ دے دل مائل ہو جان چگلیاں وال غیبتاں وال اللہ پاک دنیا بھی برباد کر دیندا ہے آخرت بھی برباد کر دیندا ہے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم اے مال کم نہیں ہونے اولاداں کم نہیں آنیاں اوہی بندہ اللہ دیاں رحمتاں دا حقدار بنے گا جڑا بندہ سلامتی والا دل لے کے آیا شرک تے بدعت تو پاک دل لے کے آیا شہوت تے حرام تو پاک دل لے کے آیا نرمی والا بلکہ قرآن چ اللہ فرماندے نے میں تے حیران ہاں اللہ فرماندے نے کئی بندے تے ایسے نے انہاں دے سینے چ دل نہیں اللہ فرماندے نے انہاں دے سینیاں چ پتھر نے پتھر ایڈے سنگ دل نے اللہ فرماندے نے پتھر بھی میرے ڈر تو ہل جاندا ہے تے اپنی جگہ چھڑ جاندا ہے ایڈا دل اتنا سخت تے اتنا ضدی ہے خوشیاں لوگاں دی خراب کر رہا ہے زندگیاں لوگاں دیاں خراب کر رہا ہے کئیاں نو رون تے مجبور کر رہا ہے کئیاں نو پریشان کر رہا ہے دعا میں کرنا اونچی ساری آمین کہو اللہ سانو اپنی زبان دی حفاظت نصیب فرما نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تعصب وال بندے دا دل مائل ہوندا مینوں ڈر لگدا ہے کہ تسی جاہلیت دیاں ساریاں کمیاں چھڑ دیو گے مینوں ڈر لگدا ہے کہ آ خامی تہاڈی دور نہیں ہونی تہاڈے چوں برادری دا تعصب ختم نہیں ہوئے گا اور جیڑا میں تمہیں واقعہ سنایا سی نا اللہ اکبر اگر اجازت دیو تمہیں اگلا حصہ بھی سنا دیا جدوں شادی پھر انہاں دی آپس دے اندر ہو گئی نا صرف دین دی بنیاد تے وہ صحابی جڑے سن نبی علیہ السلام دے ایک جگہ تے انہاں دا نام جلیبیب سی مار کے واسطے چلے گئے تے جدوں نبی علیہ السلام جنگ تو واپس آن لگے آپ نے فرمایا اتفقدون احدا سارے پورے ہو کے یا وچوں کوئی گھٹ بھی نے مطلب کوئی شہید ہو کے جنت ٹر گئے نے قالوا نعم فلانا و فلانا و فلانا اللہ دے نبی فلاں ہی نہیں فلاں ہی نہیں فلاں ہی نہیں پھر آپ نے آکھیا اتفقدون احدا ہور ویکھو صحابہ کہنے لگے فلاں ہی نہیں فلاں ہی نہیں فلاں ہی نہیں 3 باری پوچھیا تے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لاکنی افقدو جلیبیبا تے تسی او دا نام نہیں لے رہے مینوں تہاڈے اندر جلیبیب بھی نظر نہیں آ رہا یہ جلیبیب وہی صحابی ہے جدا دین دی بنیاد تے اس عورت دے نال نکاح ہویا آپ نے فرمایا مینوں جلیبیب نظر نہیں آ رہا ویکھ لو نور پور دے باسیو نبی ماڑیاں دا کنا خیال کردے رہے غریباں دا کنا لحاظ رکھ دے رہے ساریاں دے نام نبی دے یاراں نے لینے پر نبی نے فرمایا لا کنی افقدو جلیبیبا جلیبیب مینوں نظر نہیں آ رہا میں گم پا رہا جاؤ نو جا کے لبو صحابہ نے جا کے مارکے والی جگہ تے لبنا شروع کیتا تے انہاں کی ویکھیا شہید ہوئے نے تے انہاں دی میت پئی ہے تے کھبے سجے 7 کافر بھی پے نے آ کے نبی علیہ السلام نو دسیا اللہ دے نبی مار کے دے اندر انہاں 7 کافراں نو جہنم واصل کیتا ہے تے جلیبیب کالے رنگ دے سن گہرے گندمی رنگ دے سن تے آپ بھی شہید ہو گئے نے نبی پاک نے گل سنی تے ادھر ویکھیو آپ نبی علیہ السلام اٹھ کے گئے آپ نے نہیں کیا وہ دی میت نو اٹھا کے لے آؤ چل دے نبی علیہ السلام جا رہے نے تے انج میت پاک دے کول نبی علیہ السلام کھڑے نے تے نبی علیہ السلام فرما رہے نے ہاذا منی و انا منہ ہاذا منی و انا منہ ہاذا منی و انا منہ جلیبیب میرے چو میں تے میں جلیبیب جو ہاں جلیبیب میرا تے جلیبیب نال میں محبت کرنا آنا منی و ہوا من ہو 3 واری نبی علیہ السلام نے جملہ فرمایا اور پھر میں حدیث اندر پڑھیا اگے ود کے انج نبی علیہ السلام نے حضرت جلیبیب دی میت نو اپنے بازوਆਂ تے اٹھا لے آئے کنی خوش نصیبی ہے صحابی دی جنہوں 4 پائی میت ویلے ملی ہے تے نبی پاک دے بازو ملے نے ادو ہی سارا کچھ لبدا جے جدوں بندہ اندر دا تعصب پندا ہے ادو ہی سارا کچھ لبدا جے جدوں اس سینے دے اندر اللہ دی محبت تڑک رہی ہوئے خیر نبی علیہ السلام نے انج اٹھایا ہے تے انجی نبی علیہ السلام نے خود قبر مبارک دے اندر رکھے ہے تے آکھیا یا اللہ میرے جلیبیب نو معاف کر دیو ظاہر ہے پھر بچی بیوہ ہو گئی سی نبی علیہ السلام دے گھر گئے تے جا کے نبی پاک نے دعا فرمائی یا اللہ اس بچی نو خیر پا دے تے ادلی آسانیاں کر دے صحابہ بیان کر دے نے جیدہ نکاح دین دی بنیاد تے ہویا سی پورے مدینہ پاک اندر اللہ پاک نے نو سب نالوں زیادہ سخیہ عورت بنا دیتا ہے دین ویکھ کے رشتہ کر نماز ویکھ کے رشتہ کر تے حاجی صاحب میں ایک چھوٹی جی گل کر لین دیو پھر میں نماز کھڑی کرنا
اور بچیو جے تہاڈی داڑھی ویکھ کے تہاڈی ٹوپی ویکھ کے تہاڈا مدرسہ ویکھ کے پتر کوئی دھی بھੈਣ دا رشتہ دیندا ہے تے اس گل دا حیا بھی کریا کرو۔ حاجی صاحب مینوں دیندار گھراں نوجواناں دی بھی بڑی شکایت آئی ہے، بیٹا جن نے تیرے نال رشتہ داری قائم کیتی ہے تیری داڑھی ویکھ کے تیری ٹوپی ویکھ کے تیرا مدرسہ ویکھ کے تیری نماز ویکھ کے بیٹا ساری زندگی اس گل دی لج رکھی، حیا کری اس بات دا، اپنے دل نو سختی اور تعصب مائل نہ کرو۔ تو جے دل مائل ہو گیا نا لوگوں نو تکلیفاں دین وال، اب میں کئیاں نو ویکھیا کئیاں دی صبح تو لے کے شام تک دی غذا یہ وے غیبتاں تے چگلیاں، اے دی پگڑی اچھال لے اے دی پگڑی اچھال لے اے دے تے تہمت لگا دے اے دے تے تہمت لگا دے۔ آخری گل سنو پھر نماز کھڑی کریے۔ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن مال تے اولاد بندے دے کم نہیں آئے گی، وہی فائدہ پائے گا جڑا سلامتی والا دل لے کے آیا، اللہ تے دے رسول دی محبت تے توحید و سنت دا بھریا دل لے کے آیا۔ جویں تہاڈے دل اندر شرک دی نفرت ہے، بدعت دی نفرت ہے، حرام تعلقات دی نفرت پیدا کرو، ایویں ہی اپنے دل اندر حرام لین دین دی نفرت پیدا کرو، ایویں ہی اپنے دل اندر تعصب تے سختی دی نفرت پیدا کرو، ایویں ہی اس گل دی نفرت پیدا کرو کہ میں کسی نو تکلیف نہیں دینی، میں اپنی زبان چوں کوئی جملہ نہیں بولنا، میں اپنی زبان چوں کوئی ایسی گل نہیں کہنی۔ تانوں پتہ ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام اور جو بھرا آئے سن نا تے بنیامین دا معاملہ چلیا سی نا تے بھراواں نے پتہ کی آکھیا سی، ہاں انہیں بھی چوری کیتی ہے تے ایدا ایک بھرا سی وہ بھی چور سی۔ تے حضرت یوسف فرماندے نے میرا کلیجہ پھٹ گیا سی، دل تے کردا سی میں تھپڑ ماردا، دل تے کردا سی انہاں نوں میں چک کے پراں سٹدا، دل تے کردا سی میں انہاں نوں ننگیاں کردا، بدبختو کیڑا ایدا بھرا تے اونے کیڑی چوری کیتی ہے۔ پر حضرت یوسف فرماندے نے میں اپنی زبان بند کر لئی تاکہ انہاں دا دل نہ دکھے، میں زبان بند کر لئی تاکہ انہاں لی پریشانی نہ بنے، لوگو یعقوبی بن جاؤ، یوسفی بن جاؤ، اور لوگو اپنی زبان چو تکلیف نہ دیو بلکہ خیراں ونڈن والے بن جاؤ۔ آخری گل کر کے میں گل ختم کرنا، اچھا اس پاسے بھی اپنا دل مائل نہیں کرنا۔ کئیاں لوگاں دا دل پتہ کدھر مائل ہو گیا ہے؟ لوگاں دیاں گلاں وال، انہیں آ کہتا انہیں آ کہتا انہیں اے کہتا۔ میں حاجی صاحب بڑے بڑے پڑھے لکھے تے بڑے بڑے دیندار لوگاں نو جاننا، انہاں دی بے چینی دی وجہ یہ وے انہاں دا دل 24 گھنٹے اکو پاسی میلے، انہیں آ کہتا انہیں اے کہتا تے ماڑی ماڑی گل لوگاں دی اپنے ذہن تے سوار کر کے بیٹھے نے اور اپنیاں خوشیاں دی آپ ہی قاتل۔ وہ اپنے دل نو اس پاسے نہیں لے کے جانا۔ دھیان کریو میرے حل، جے تہاڈی نیت صاف ہے بیٹا، آخری گل تے توجہ، اگر تہاڈی نیت صاف ہے، تہاڈے اندر اخلاص ہے اور تسی دیانتدار انسان ہو، خدا دی قسمیں پورا زمانہ بھی اکٹھا ہو جائے مل کے بولیو میرے سینے ٹھنڈ پا دیو، تہاڈی عزت چ کمی کر سکدا؟ سارے نہیں بولے تہاڈی عزت تے تہاڈے رتبے چ کمی کر سکدا؟ اس واسطے انہیں آ کہتا انہیں آ کہتا، نہ تے کسی دی زبان کڈی جا سکتی ہے نہ کسی دا منہ پھڑیا جا سکتا ہے۔ اس واسطے کئیاں لوگاں دا دل اسے پاسے میل ہو گیا، انہیں آ کہتا انہیں آ کہتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اسی رب تے دین تے چلنا ہے، اچھی بولو کسے ملامت کرن والے دی ملامت دی پرواہ کرنی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نالوں نہاتا دھوتا کیڑا ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نالوں عظیم انسان کیڑا ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نالوں پیارا انسان کیڑا ہو سکتا ہے؟ اے لوگ تے نبی علیہ السلام نوں بھی گلاں کردے سن تے کدی کدی نہ نبی علیہ السلام دے دل چ گل آ جاندی سی کہ میں تے انہاں نوں جنت ول بلانا، میں تے انہاں نوں اللہ دی توحید ول بلانا تے کہو جیاں الٹیاں سیدھیاں گلاں کردے نے، مینوں شاعر کہندے نے، مجنون کہندے نے، دیوانہ کہندے نے، تے فوراً اللہ نے قرآن اتاریا، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سونے نہ کی کہتا ہے ادھر دھیان نہیں کرنا، ہر ویلے سبحان اللہ بابے حمدے ہی پڑھنا تہاڈا کام ہے، دشمناں دیاں جڑاں وڈ کے رکھ دیاں گا، تہاڈی عزت دے جھنڈے گڈ کے رکھ دیاں گا۔
ਇਹਦਾ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ व बिहम्दिही पढ़िया करो, लोगों ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। मैं ना आखिरी गल सुना के गल खत्म करना। एक बहुत बड़े शेख साहब ने, मैं इमाम साहब ने उन्होंने किताब पिया पढ़दा सा, वो फरमाते ने जे मैं लोगों ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ना कि लोकी की ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ जुमले कसे, लोगों ने जिवें मजाक उड़ाया ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, फरमाते ने मैं सारी जिंदगी एक भी नेकी ना कर पाਉਂਦਾ। मेरा ध्यान लोकां वल नहीं, मेरा ध्यान ते सिर्फ रब्बुल आलमीन वल। मेरियां निगाहां ते रब्बुल आलमीन वल ने, मेरियां ते सारियां खुशनुदियां ते मुहब्बतां अपने रब वल ने। जे ते तुहानूं अज दा जुमा आ गया ना समझ, ते इंशाअल्लाह रहमान तुहाडे जो कोई बंदा मैनूं उठ के कहे ना शेख साहब जी मैं मदरसे जाके नहीं पढ़िया, पूरे दीन दा जो खुलासा कर दिओ, जो नूरपुर अंदर आ ही गए हो, सारे दीन दा खुलासा है वे लोगों। रमज़ान गुजर गया, तुसी रोज़े रखे, अल्लाह दे प्यार च भुखे रह, प्यासे रह, तरावी पढ़ते रह, क़याम करते रह, रब रब करते रह, सदके खैरात करते रह। हुण अपने दिल की कैफियत चेक करो, किते दिल फिर तो नहीं गया, सुस्त नहीं हो गया, गफलत तो नहीं आ गई, किते फिर बदी बदकारी अल माइल तो नहीं हो गया। मैं सिर्फ तुहानूं अज इन्ना ही पैगाम दिता है, जिवें तुहाडे दिल अंदर शिरक की नफरत है, बिदत की नफरत है, इंज ही हराम ताल्लुकात की नफरत पैदा करो, हराम लैन देन की नफरत पैदा करो, तासुब और सख्ती की दिल च नफरत पैदा करो। किसी को तकलीफ नहीं देनी, अपने दिल को इस पासे माइल नहीं करता। मैं कई वेख्या कई लोग किसी का मजाक उड़ा के हफ साहब जी बड़े ही खुश होणगे, किसी को बरादरी का ताना दे के बड़े ही खुश होणगे, और बदबख्ता तेन खुशी वास्ते ऐ शाही लभी है। ए हलाकत का सब नालों बड़ा दर्जा जी, अगर कोई बंदा बदी करके खुश होए, सख्ती करके खुश होए, हराम खा के खुश होए। जे तेन खुशी होंदी है ना किसी को तकलीफ दे के, ते बेटा तू इंसानी शक्ल के अंदर एक जानवर है, जानवर, बल्कि तू उस कीड़ी नालों भी बदतर है। जिस कीड़ी ने आखिया सी उदखुलो मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। तू दुख दे के खुश होना है, तू डेग के खुश होना है, तू बेइज्जत करके खुश होना है, तू ताना मार के खुश होना है, तू खुशी खो के खुश होना है, तू वीर का नुकसान में के खुश होना है। छोटा जिहा कीड़ा कहंदा है अपनियां बिल्लां च दाखिल हो जाओ, सुलेमान दा लश्कर आ गया है, किते तुहानूं पैरां थल्ले मिद के ना रख दवे, उन्हां नूं पता नहीं लगना कि तुसीं पैरां थल्ले आ गईयां जे। साडे नालों तो फिर वो कीड़ा ही बेहतर है। तो मेरे प्यारे भाईओ, एवें ना मैं तुहाडा वक्त ज़ाया करा ते ना तुसी उलमा दा वक्त ज़ाया करो। बुनियादी मोटियां बातां मैं तुहाडे नाल इंशाअल्लाह कर दित्तियां ने। अल्लाह पाक दे हुजूर मुहब्बत नाल दुआ कर दिओ। अल्लाह जिवें शिरक दी नफरत है, अल्लाह सारी जिंदगी साडे दिल च हराम ताल्लुक दी नफरत पैदा फरमा। इहदे वास्ते आ दुआ पढ़िया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना। एक सहाबी है नबी अलैहिस्सलाम को, कहने लगे अल्लाह दे नबी मैनूं तवीज़ दो। तो नबी मालूम है तवीज़ पता की है? आख्या कर अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि समई व मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि क़ल्बी व मिन शर्रि मनिय्यी। अल्लाह मैं शर्मगाह दे शर तो तेरी पनाह चाहना, दिल दे शर तो तेरी पनाह चाहना कि मेरा दिल बुराई वाल माइल हो जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, हराम की नफरत पैदा करो, सख्ती की नफरत पैदा करो, लोगों वास्ते खुशी का पैगाम लेके आओ, और लोगों दियां गल्लां वल ध्यान ना करो, आखरत वल नज़र रखिया कर, रब वल नज़र रखिया कर। जो कुछ लिखिया है विच नसीब साडे, ओही तू लैना ओही मैं लैना, मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारे, तू भी टै पैना तो मैं भी टै पैना, सद्दा आया तो बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लेना ना कुछ मैं लेना, जो गुजरेगी सो जान अपनी, ते ओही तू सहना ओही मैं सहना, मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा। उची बोल ना तू रहना, जनाजा उठ जाना है यार, जनाजा उठ जाना है, कोई खैर दे निशान छड़ के जा। इको यारी कल्ले रब वाली, बाकी यारियां सब खवारियां ने, ते जिन्हां रब दियां यारियां छड़ दित्तियां उन्हां जित्तियां बाजियां भी हारियां ने। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।